जादव पायेंग द्वारा विकसित मुलाई कतनी 2.0 में एक बार फिर अज्ञात शरारती तत्वों ने आग लगा दी। बताया जा रहा है कि इस समय जंगल का एक हिस्सा धू धू कर जल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार पिछले 3 महीनों में तीसरी बार है जब इस क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई है। इससे पहले दिसंबर माह में आग लगाई गई थी। उसके बाद 11 फरवरी को भी इसी तरह की घटना घटी थी। अब 18 फरवरी को पुनः आग जलने की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जादव पायेंग की पुत्री मुनमुनी पायेंग ने आरोप लगाया कि किसी शरारती तत्व या संगठित दुष्चक्र द्वारा जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि जादव पायेंग ने वर्षों की अथक मेहनत से बंजर भूमि को हरे भरे जंगल में तब्दील किया था, जिसे देश विदेश में सराहा गया। लगातार हो रही आग जलने की घटनाएं न केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, बल्कि एक समर्पित प्रयास को भी क्षति पहुंचा रही है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। এই মুহূৰ্তত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আজিলৈকে পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিকাই নাই। ভাল পোৱালেতো নজ্বলালেহেঁতেন। তাত জুই জ্বলে নিজে জ্বলাটো আমাজনত জ্বলাটো বেলেগ কথা। ইয়াততো নিজে জ্বলিব নোৱাৰে। গতিকে এই যিখিনিয়ে হয়তো যি জ্বলাইছে সি নিজে জ্বলি মৰিব। কাৰণ সেই হাবিত যিমানবোৰ চৰাই চিৰিকটি, পোক পৰুৱা, সাপ বেং আৰু যদি হৰিণাই পোৱালিও দিছে, সেইটোতো যাব পৰাটোৱে যাব, সেইটোতো চাই হৈ গৈছে। সেইকাৰণে মই প্ৰকৃতিক ভাল পাওঁ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ কাম কৰি আছোঁ, বা মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কৰি আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে যদি সেইটো ধ্বংস কৰে, যিহেতু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ যিটো প্ৰভাৱ আছে, সেইটো এইটো ভয়ানক বিপদ হ'ব। এইবাৰ আগজাননী দিছে 52 ডিগ্ৰী হ'ব বুলি। তেতিয়া মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰিবনে নাই? আৰু এই সংক্ৰান্তত এতিয়া কিমান দিন বৰষুণ নাই, সেই বৰষুণে এইটো খৰা শুকাই আছে। শুকাই আৰু অকণমান জুই লগালে গোটেইটো জ্বলি উঠি যায়। প্ৰশাসনে আইন আছে, বন বিভাগৰ আইন আছে, প্ৰশাসনৰ আইন আছে, ডিচিৰ অধিকাৰ আছে, বন মন্ত্ৰীৰ অধিকাৰ আছে। সেই হাবিখন সুৰক্ষা দিলেই হৈ গ'ল। মানে মোৰ অনুৰোধটো সেইটোৱে। কেম্পটো এইটো লাগেই, মানে কেতিয়াবাই দিব লাগিছিল। কাৰণ তাত এইবোৰ অঘটন হৈ থাকে। আগতে গছ কাটিছে, তাহাঁতৰ গৰু খুটি কাষতে কাটিছে, তাহাঁতে জানিও নেজানে। আৰু সেইদৰে হাবিত জুই লগাইছে 2-3 বাৰকৈ। আৰু সেইদৰে তাহাঁতৰ আগত হৰিণা মাৰিছে, ব্লেংক ফায়াৰ কৰি তাহাঁতে পানীটো ডুবিছে। সেইবোৰ হৈ থাকে। এইটো আমাৰ তাৰ লোকেল মানুহখিনিয়ে সেইবোৰ কাম নকৰে। তাহাঁতে একেলগে থাকে, একেলগে বেলেগ মানুহে কৰিছে। নামনিলৈ যিখিনি আহে, 2012 চনৰ 1 আগষ্টত এটা গড় মাৰিছে। এতিয়া জানোচা সেই কি খুটিখিনি গহিনা লৈ তাহাঁতে হয়তো গৰু মাৰিব পাৰে। সেইটো দৃষ্টিভংগীটো বন বিভাগৰ, প্ৰশাসনৰ। সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যোৰহাট, মাজুলী প্ৰশাসন এতিয়া DFO এজনেই আছে বুলি কৈছে 2খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। গতিকে সেইটো দৃষ্টিভংগীৰে, আৰু বিশেষকৈ যোৰহাট জিলাত গোলাঘাটৰখিনি অলৰেডি কাঠফলা মেচিন এইটো চব উঠাই দিলে। এইটো মই গৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। সেইটো যদি যোৰহাট বন বিভাগে সেই মেচিনখিনি যদি উঠাই মেলি তাত আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা কৰে, তেতিয়া হাবিখন সুৰক্ষিত হ'ব। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।